आज 6 दिन है जन्म मास को आम पालन कर आसुचु। आज भी 132 वर्ष तले श्री श्री बड़मा यही संसार धरा पृष्ठ अवतरण करते। नाम थिला जे खटी पिलादिन नाम थिला से खटी एवं से षोड़शी रूपाला हिसाब से आसी नामित हेले। से नामित होकर पुणी चक्रवर्ती परिवार को आसी बधू रूप 12 वर्ष बयस बधू होती आसी मनमोहन धाम को। मनमोहन धाम सी होकर शाशुमाता आउर जे प्राणकर्ता श्री श्री ठाकुर लीला संघ लाभ करते श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तेणु अनुकूल चंद्र को लीला संघ रूप से नामित थे। जे माँ कहले कहतु माँ विषय में आज तो ठीक माँ विषय ही कहना कथा। आज हूँ देवघर पालन श्री श्री माँ 132तम जन्म तिथि पालन कर समस्त देवघर पालन करने जो आज मातृसम्मिलनी गोटे स्थगित रखा जाए कि आचार्य निर्देश आम जानू ऑनलाइन समस्त मेसेज आम शुणुचु। तेणु आम सन्देह था कि भाविली आचार्यर जो आशीर्वाद अच्छी से पढ़ला से मेनसन है कि तथाकथित केते कर्मी मैंने यहाँ बाहर कर जेहेतु से देह बराती काली जाऊँ बोधे से कि सन्ध्या बेलू को दादा जाइए भुवनेश्वर आमर श्रीमंदिर को अभयदा को फोन करी। अभयदा कहले दादा जहाँ कहते ठीक आप जहाँ करते आगे जाओ। तेणु जहाँ साहू मासी गत काली कहले माँ मातृसम्मिलन करुच्ची आप आसिक सब माँ मन को धरिकी उपस्थित हे मुझे सब जोगाड़ कर सांसारिक कथा पारिवारिक जीवन मुझा चली आसतु असुविधा हे कि मन दुख करेंगे किसी कहदी राति मुझे शुणिली मेसेजटा पढ़ी 4 दिन है कि क्या कहे यहाँ गुजब हो तार अर्थ जो अच्छी कौन आसला काली श्री श्री बड़दान जुगाचार्य अभिषेकृत अभिषान्न महापरांति अभिषान्न कर बोधे से लगी बोधे आज बंद कर 2 दिन पालन कर गोटे दिन पालन कर तेणु ताकू धरिकी अभिषान्न मातृसम्मिलनी माँ जन्म दिवस पूजा अर्चना जो बंद हम ता ठीक नुह। तेणु मत माँ मैंने आम कहले कौन करें आम जमी चलती चालू मुझे माँ को सूचेदी बोधे से बड़ा दादा सागर कथोपकथन होते से फोन करते योजना जो कर कम को बंद करना ठीक नुह आम करवा। तेणु माँ मन सब जोगाड़ कर सब आसलु प्राय 12टा मध्य किसी व्यवस्था ही नाला आम गोटे सत्संग सारिकी यहाँ गलु ये आसलु। तेणु जहाँ खूब सुंदर भाव गाँव को सब जमा अच्छी माँ मान जोगान अच्छी माँ मानक एकत्रित अच्छी पड़ा पड़ी भाई मैंने मत खूब सुंदर भाव आसती माँ कम कौटी बंद है माँ कम जो सुलभ सुंदर माँ परिपाटी जिन सुंदर मार कम जिन सुंदर मार देश जमी सुंदर मार कम जमी सुंदर मार मर्यादा भी सुंदर से मर्यादा विषय मार 8टा वैशिष्ट्य अच्छे से 8टा वैशिष्ट्य माँ मान गला गोटे अलंकार आम अलंकार को जदि गोटे बाध्य देवा ताहले माने ये बहपड़िया लुगा पिंधा जहाँ 8टा वैशिष्ट्य गोटे कमीदेले ताहा। तेणुक जो 8टा वैशिष्ट्य अच्छी झील मान अलंकार से गोटे परिपूर्ण है ताले से नारीत्व शोभा पाएनि से 8टा वैशिष्ट्य है कौन है ना सेवा निष्ठा धैर्य सहानुभूति साहाय्य संरक्षण आउ प्रजनन सुप्रजनन ये 8टा वैशिष्ट्य है झील मान सेवा किंतु दब साहाय्य किंतु कर निष्ठा किपर भाव कम कर प्रेरणाटा किंतु दब प्रेरणा माँ पढ़ा पड़ोसी मान प्रेरणा देवे झील टे तू आसुनु तू केते काम कले सत्संग आसिक बसे आज मातृभूमि जोग दे आगे स्वामी की भी कहे तुम कम कर सत बेपार कर सत चाकरी कर सत कि राति तो चाकरी कर ना तुम जाओ सत्संग यहाँ है माँ कर्तव्य जे प्रेरणा से प्रेरणा देने माँ ही आगेब। तेणु माँटा जागे ना जदि माँ जो जागेनि से स्वामी भाई जागती तेणु माँ हूँ जागृत जागृति परिवार प्रेरणा दायी। तेणु तेणु तो सी नारी तेणु तो से स्त्री तार स्त्रैत्व गुण थी जो सी स्त्री स्वामी पाखे भाजा सी भरण करने जो सी भाजा
ପତ୍ନୀ ସେ ପତି ସାଙ୍ଗରେ ରତନ ଭଳିଆ ଚଳେ ଯୋଗୁଁ ସେ ହେଲେ ପତ୍ନୀ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାର ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ମା ହେଉଛି ନାରାୟଣୀ, ନର ଇତି ନାରାୟଣୀ। ନରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ୟଣ ଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ନାରାୟଣୀ, ନର ଯୁକ୍ତ ୟଣୀ ନାରାୟଣୀ। ନାରାୟଣ ଭାଗଟା ଆସେ ନର ପାଖରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲା। ମା ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ କ୍ଷମାମୟୀ, ଆଉ ଦୟାମୟୀ, ଆଉ ସ୍ନେହମୟୀ, ଆଉ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ମା କେବେ ହେଲେ ସିଏ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଧୀରା ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସବୁ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏ ସଂସାର ଜୀବନକୁ, ଏ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନକୁ, ଏ ପରିବାର ଜୀବନକୁ, ଏ ଠାକୁର ପରିବାର ଜୀବନକୁ, ଏ ଶାଶୁ ଜୀବନକୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଜୀବନକୁ ସେ ଜାଗେଇ ରଖିଥିଲେ, ଜାଗୃତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକି ସବୁ ଦିଗକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଯୋଗୁଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ନାମିତ ହେଲେ। ବଡ଼ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ମା ମନମୋହନ ଦେବୀ ସଂସାରରୁ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ପଇଁ ପଇଁ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲେ। ସେସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ମାତୃହରା ହେଇଗଲି, ବଡ଼ ବୋଉ ମୁଁ ମାତୃହରା ହେଇଗଲି, ମୋର ମା ଚାଲିଗଲା, ମୋ ଜୀବନକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ପଳେଇଲା। ପିଲା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଖାଲି ଗଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ଭଳିଆ, ସେତେବେଳେ ଯେ ବଡ଼ ମା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୁଁ ବି ତୁମର ମା ରୂପରେ ଆସିକିରି ମା ଭାବ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ବଡ଼ ବୋଉ ଡାକିଲେ, ସେ ଦିନରୁ ସେ ବଡ଼ ମା ହିସାବରେ ନାମିତ ହେଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ବଡ଼ ବୋଉ। ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ବଡ଼ ବୋଉ, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବୋଉ। ବଡ଼ ବୋଉ ଥିଲେ କେବଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ହେଲେ ସଂସାର ଜୀବନ, ଲୋକ ଜୀବନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ବଡ଼ ମା ହିସାବରେ ନାମିତ ହେଲେ। ନହେଲେ ସେ ନାରାୟଣ ପାଖରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସବୁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିଲେ ବୋଲିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ। ସେ କେତେବେଳେ ଠକାର ନାହିଁ ମା। ସବୁ ଯୁଗରୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁଟା ମା' ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ଠାକୁର ଥିଲେ ହେଉଛି ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ, ସିଏ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ, ସିଏ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଏ ତିନିଟା ବିଜ୍ଞାନୀ, ଚାରିଟା ବିଜ୍ଞାନୀର ସେଥିରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା। ସିଏ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ପରାକ୍ରମ ଦେଲେ ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରୋଗର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବୋଉକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଔଷଧର ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ରଖିଥିଲେ। ବଡ଼ ବୋଉ ତାକୁ ସାଇତି କରିକି ରଖୁଥିଲେ, ସଂଗଠନ କରି ରଖୁଥିଲେ, ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ବିନା ବାଧାରେ ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଥିଲେ। ସେଇ ରୋଗଟା କେମିତି ଉପାସନା ହେବ, ଉପକରଣ ସେ ଠାକୁର ଯାହା କହିବେ ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ସେମାନେ ନେଇ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଆମେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ, ସେମିତି ଜନୈକ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ପତି ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ପୁଅ ଭାଇ ଥିଲେ ବିଏ, ଆଉ ସେ ମା ଥିଲେ ବିଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ସଂସାର ଜୀବନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠାକୁର ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କାଲି କାଳେ ତମର ଝଗଡ଼ାଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଲେ ଲମ୍ ହେଇକିରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁର ଦୂରରୁ ଦେଖି ଜାଣି ପକାଇଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ତରର ବେଦନା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି କିଛି କାହାକୁ ନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସେ ପ୍ରଣାମ ସମୟରେ ଆମେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିବାକୁ କୁହାଗଲା ସବୁ ମା' ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ପାଶାପ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ମା' ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଜଣକ ବସିଲେ। ସେଇବେଳେ ଯେ କହିଲେ ବଡ଼ ମା'କୁ, ଯେ କହିଲେ ବଡ଼ ବୋଉ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନଟା ଲଗେଇକି ଆଣ। ସେ ଲଣ୍ଠନଟା ଦିନ 12ଟାରେ ଲଗେଇକି ଆଣିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନଥିଲା ଯେ 12ଟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମ ଭଳିଆ ନାରୀ କହନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି 12ଟା ସମୟରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୋଉକୁ କୁହାଗଲା, ଆଦେଶ କରାଗଲା ଠାକୁର ଯେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇକି ଆଣ। ସେ ବିନା ବାଧାରେ, ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ବିନା ବିଧାରେ ସେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇକି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ନେଲେ ବଡ଼ ବୋଉ ୟାକୁ ନେଇଯାଅ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେନି, ଲଣ୍ଠନ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ପୁଣି ନେବାକୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ନ କହିକି ଲଣ୍ଠନଟା ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ପତି ଜଣକ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଅବୁଝାରେ କିଛି ବାକି ରହିଲାନି। ତାଙ୍କର ସେଇ କଥୋପକଥନ, ସେ ଯେଉଁ ଭାବ ଠାରାଠରିରେ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା କେଉଁଠି। ସେମାନେ ତ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ବଡ଼ ବୋଉ ତମର ମୋର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ? ବଡ଼ ବୋଉ ଯେ ନାହିଁ ହଁ କଲେନି, କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ। କାରଣ ଜାଣିନା ପାରୁନା ଘରଟା ନାହିଁ, କେବେ କଥାଟି କୁହ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କଥାକୁ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଡରନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଆଈ କୈଳାସବାସୀରେ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ହେଇକିରି ବୋହୂ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କେବେ କାହାକୁ କହୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଉଥିଲେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସେଇଥିଲାଗି ଠାକୁର ପରିବାରରେ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଳଥିରି ଟିକେ କରିକିରି ଆଣ।
ତାଳ ଟିକେ କହିପାରିବୁ କି ନା? ସେ ହଁ କରିଦେଲେ। ନାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ କହିବୁନି, ତାଙ୍କର ଆଈ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନାହିଁ କରିନଥିଲେ। ତାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଗଲା, ଦୁଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଗଲା, ସୁଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା, ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ତାକୁ ସବୁ ମା ରୋଷେଇ କଲେ, ରୋଷେଇ କରିକି ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ସେ ଆସିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ ଆସିଲେ ଯେ ବୋହୂ ଯଦି କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲାଣି ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଯିବି କଚେରିକି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବାରିଷ୍ଟର ଓକିଲାତି କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ସେ ଧୂଆଁରେ ଗନ୍ଧୁଛି, ତାପରେ ମନମୋହିନୀ ମାଆକୁ ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିନ ଯେ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ତୁମେ କ୍ଷୀରିଟା ବତେଇନ କି? ସେ କହିଲେ, ସେ ତ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେ ମୁଁ କଲା ଆଉ କଲେ ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ବତେଇବ, ଶିଖେଇବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ନିଜ ମାଆର ରୂପ। ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆଜି ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ସେ କାଲିକି ମା ହେବ। ଏ ଝିଅର ରୂପାନ୍ତରଣ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେ ମା ହେଇକି ଆସିବ। ମା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସେ ବିଷୟ ଯାକ ସବୁ ମା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ବତେଇବାକୁ ଯିବ। ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତାର ପରିବାରରେ, ସ୍ୱଗୃହରେ, ପିତୃଗୃହ ଯଦି ନ ବୁଝିଲା, ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଗୃହର ଶିକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ, ଯେ ଗୃହର ଶିକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ତେଣୁ ଗୃହର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆଗ ଦରକାର। ଗୃହ ଶିକ୍ଷା ପିତୃପନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦରକାର। ପିତା ଘରେ ରହିବାରୁ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅଟି ମା ଠାରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେ। ମା, ମାଉସୀ, ମାମୁଁ, ପୁଅ, କକା, ଦାଦା, ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ମାନେ ସ୍ନେହ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆଦରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋହି ସହିକିରି ନେଲେ ସେ ବୋହୂ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମା ତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରୁ ତା ପରିବାରରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ଝିଅଟିକି ଛାଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ିଲେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ସବୁବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ତାର ଆଗେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଇଯାଇଥିବ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସନ୍ତାନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଚର୍ଚ୍ଚା, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ, ତାପରେ ସଂସାର ଜୀବନ। ଏଟାକୁ ସିଏ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ସିଏ ପାଳନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ତାର ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅ 9 ବର୍ଷରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ମାତୃ ପାଖରେ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ପିତୃପନ୍ତ୍ରିକ ହେବ। ମାଆକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବାପାଟି ଟାଣ, ସେଇ ମା। ତେଣୁ ବାପାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ମାଆର ଟାଣ ଥିବ, ମାଆକୁ ଭୟ କରିବ, ବାପର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ। ତେଣୁ ଯାଇକି ସେ ଝିଅ ନାରୀ ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ହେଇକି ଠିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ନିଜର ଝିଅକୁ, ନିଜର ପୁଅକୁ ନଖ ଦର୍ପଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ କେତେବେଳେ ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛି, କେମିତି ଯାଉଛି, କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ମା ତାର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ କଥାଟା ଯେ ମା ଜାଣିନି ବୋଲି କହିବନି, ମା ସବୁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଝିଅଟା ନିଜ ମାଆର ରୂପ, ସେ ଝିଅଟି ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଆମର ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ମନ, ଆମର ହେଉଛି ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆମର କିଛି ଯାଜନ କରିବାର କିଛି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତମେ ଘର ଭିତରେ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଶିଖିବ। ଯେଉଁ ଯାଜନ ମାଆର ଜୀବନ ଭିତରେ ସମକକ୍ଷ ହେଉଥିବ। ମା କିପରି ଶିକ୍ଷାରୋଗ କରିଥିଲେ, ମା କେମିତି ବାହା ହେଇଗର ଗଲେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମା କେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଲେ, ମା କେମିତି ଶାଶୁଠୁ ବନ୍ଦନା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମା କେମିତି ଶ୍ୱଶୁରରୁ ତ୍ୟାଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମା କେମିତି ସ୍ୱାମୀରୁ ତାଙ୍କର ତାଡ଼ନା ପୀଡ଼ନା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ସେ ଝିଅଟି ସେ ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଝିଅଟି ଯାଜନ କରିବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରଟା ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦିନ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟି ଚାପ୍ଟର ଶିଖିକିରି ଏ ଯାଜନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ମାଆମାନେ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲକରି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭୋଗରାଗ ଦେବେ, ଏମାନେ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ତିଆରି କରିକି ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ସକାଳୁ ସେ ପୂଜା ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି କରିକି ଦୀପଦାନ କରିବେ। 132ଟା ଦୀପ, 132ଟା ହୁଳହୁଳି, 132ଟା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିକିରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଚୁଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଦେଇକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ। ଝିଅ ବୋହୂ ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଆସିଛି ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇକିରି ସେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜନ କରିବ। ସେ ବୋହୂ ହିଁ ତାର ଶ୍ୱଶୁରକୁ କେମିତି ଦେଖିବ, ଶାଶୁକୁ କେମିତି ଦେଖିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବ, ଯାହା ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖିବ, ଆଉ ଝିଆରୀ ପୁତୁରାକୁ କେମିତି ଦେଖିବ, ସେଇ ବୋହୂଟି ଶିଖିବ। ଶ୍ୱଶୁରକୁ କେମିତି ସେବା ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଓଘର ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂମାନେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଯାହା ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ବସେ, ବଡ଼ ବୋହୂଟି ଆଗ ଆସିକିରି ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାପରେ ମଝିଲି ବୋହୂ ଆସିବ, ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାପରେ କନିଷ୍ଠ ବୋହୂ ଆସିବ, ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ନା ସାନ ବୋହୂ ଆଗ ଆସିବ, ନା ମଝିଲି ବୋହୂ ଆସିବ।
बड़ ठारू परमानगर तृतीय बोहू आसवे तापर छुआ मैंने आसवे सबुठ घरे जो बड़ सन्तान सी आसवे प्रणाम कर क्रम अनुसार बयस अनुसार से आसवे तापर जो सब सरीज समस्ते माँ मैंने परिवार सिंदूर नहीं सका प्रत्येक दिन से जो पार्षद मैंने अच्छा प्रत्येक दिन सिंदूर नहीं माँ पाखक जी जी बर्तमान आचार्य अलंकृत गौराणी अच्छा गुठा हेनी कि एड़े निश्चित बाहर हम तार कौन जदा ना गोटे सत्संगी पिला ठिया हे गोटे नन सत्संगी पिला ठिया हे गोटे सत्संगी पिलार भाव वृत्ति कथा भाषा तार अलग गोटे बाहरी पिला जब बसी तार कथा अलग सी भारी उच्छृंखल से तार समय को तार स्थगित कर रखी पार न गोटे सत्संगी पिला शुणिला पर्यंत जगू शुणिला पर्यंत जगू आसे आगे प्रणाम कर गला भी प्रणाम कर यहाँ प्रत्येक सत्संगी परिवार निज पिला को निज स्त्री मैंने भी प्रणाम करूना तेणु से जबरदस्ती ठाकुर को नतमस्तक प्रणाम कर घर पितामाता को प्रणाम कर गुरुजन को प्रणाम कर घर को किए आसी प्रणाम कर यहाँ शिखी शिखिकी छोट भाई भाई मैंने शिखे ये कथा बह संस्कार गीत छोट छोट पिला तो ना छोट छोट पिला बह संस्कार ठाकुर जो कहले सब तो ठाकुर लोक मैंने भी प्रसन्न कले ठाकुर आपण आसबार कौन उपाय था आपण आसबार आम राम को पूजा कर कृष्ण पूजा कर संतोषी माँ पूजा कर सब राधा माधव पूजा कर आपण आसबार कौन दरकार था से कहले तेणुक जुग जुग यही मत परमानंद देवे गते जिते जुग माफिक संसार को भगवान आसते लीला संगीन धरी आ जो जुगे अवतार से जुग दामोदर जो जुगे जी आसी से सब तांकरी लीला करके जाइछन्ति राम को समय आसते पितृसत्य पालन करेंगे 14 वर्ष वनवास करेंगे केवल पितृसत्य पालन करेंगे प्रजा बत्सल प्रजा भागी निज स्त्री की वनवास ऋषि गृह को पठे देते सखी शुणी नथिले स्वामीर स्त्री अमर्यादा शुणी सही पारि नथिले तेणु लोकंर माने धर्म रक्षा करने से पठे देते सत्य जुग तृतीय जुगर द्वापर सहस्र गोप सांगे लीला कले कृष्णचंद्र आसिले खाली लीला कले देवकी घर को जन्म है दशदा पाखे लीला कले तापर असुर बद्ध कले से गले कि लीला संगिनी की आसी संसार में कौन किसी दान से मैंने करना निज पर से लीला करके जाइए ये भितर केते दश अवतार होते भगवान पूर्ण करते आसी संसार क्षेत्र कि निज अवतारी होगी आसिले श्री श्री ठाकुर विवाह संस्कार संसार जीवन शिखे गले जदि विवाह संस्कार जो भूल गला सब भूल गला तेणु विवाह संस्कार संसार को भल माँ दरकार भल सन्तान दरकार भल माँटी केमती हम ना भल माँटी तार सुविवाह भल माँटी आस सुविवाह कौन ना तार जाति वर्ण गोत्र वंश शिक्षा दीक्षा ये चारिटा जिनस जाति निज स्वजाति बह कर गोत्र भिन्न गोत्र बह कर वंश निज उच्च वर्ण नीच वर्ण मान वर्ण बोले जाति अलग नुह तुमर जो स्तर अच्छी ए स्तर भितर गोटे धनी घर पुआ को गोटे धनी घर झील यहाँ विवाह ठीक ना गोटे धनी घर पुआ गोटे गरीब घर छोट ताठू नीच वर्णर झील को आणिले बहटा संस्कार सी मान आर उद्योग भाव आसब यहाँ है तार वंश वंश ना निज वंशर मर्यादा थी जान तार बह देख तार तीन पुरुष तार मार कौन दोष था आईर कौन दोष था जेजमार कौन दोष था ये तीन दोष को देख क्लीयर थे बंधु स्थापन कर पुओ झीर शिक्षा कम थी पुओर शिक्षा उच्च थी दीक्षाटा दीक्षाटा ठीक है ये सब गोत्र अलग आसे विवाह संस्कार भल हो ये विवाह संस्कार सुसंतान आसे ये विवाह संतान कथा ताने माँ भी दरकार माँ भी भल माँ हम दरकार कौन भल माँ है जाति दरकार तेज नेपोलियन बोनापार्ट कहते तुम्हें यदि गोटे भल माँ देव मुझे तुमको गोटे भल जाति देवी गोटे भल समाज देवी तेणु भल माँ दरकार है ये विवाह संस्कार दरकार ये विवाह सुविवाह आम टंका पैसा धन रतन जानी जल्दी को बाहर कि गाड़ी मोटर को टंका बैलेंस को बाहर आम जाति वर्ण वंश गोत्र को देखने स्तर देखने
आम ये टंका पचर गोड़ेकरी टाका हो तेणुक ये विषय कथा भगवान ठाकुर श्री श्री ठाकुर कहले ये घड़ी मुहूर्त सुविधा सुमा तेणुक से भल मनीष तैयारी कारखाना कले मनीष तैयारी कौन ये कंपानी कारखाना तैयारी है जंत्र किंतु मनीष कारखाना सत्संग तैयारी है मनीष ये मनीष तैयारी सत्संग आसिले मनीषटा भल मनीष सुमनीष कि सुविवाह रत्न सुपूजा सुमा सुबापा सुगठन करके चली बर्तमान आम निर्देश हो घंटे 10 मिनिट भितर सत्संग चाहिए अधिक जीवनी झील बो मैंने आज जो मान भाग्य मैंने मातृसम्मेलन कर केवल झील बो छोट छोट पिला बही पढ़ा कह सत्यानुष्ठान पढ़ा कह नारी नृत्य पढ़ा कह दादन कर तू दीक्षा नहीं कौन तोर अनुभव हो कौन करू ता मध्यम कर आउ जो माँ मैंने अच्छा पुराणा माँ मैंने सहयोग कर बुझे बतेब ये फुल दियो ये प्रणाम कर ये लैंगिक इष्टपूर्ति कर दियो ये सब कथा पुराणा माँ मैंने उपयोजना केन्द्र काम आ प्रत्येक घरे दीक्षित हो अधिकृत माँ को गाँव साई पड़िशा माँ भौणी की डाकिकी सत्संग बसैली यहाँ है कथा बर्तमान तो आउ कि कहना जानी बर्तमान आम समय बंधा समय सापेक्ष